င်္ဂလာပါဒီနေ့ခရိယန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများစားနားမလည်သေးတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းတယ်ခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာသာဝင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပါတီဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဦးနောက်အသိနဲ့ငါခရိယန်ဖြစ်နေပြီလို့ထင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဖယားသားဖယားရဲ့စိတ်သဘောထားဖယားရဲ့အကျင့်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျမ်းစကားနဲ့ပြောရင်ဝိညာဉ်သဘောအသက်တာပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာပဲနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုကျွန်တော်တို့နားလေထားစီချင်တာကကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲခင်ကရှိနေတဲ့ဒီဝါသနာတွေပေါ့ဝါသနာဆိုတာဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝါသနာဆိုတာကတေဂီတတို့เนาะတေဂီတစိတ်ဝင်စားတာတို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အာဂဇာစိတ်ဝင်စားတာတို့ဓမ္မမဟုတ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကတော့မသိမချင်းသူ့ရဲ့အသက်တာမှာပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းပဲရှိနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကခရိယန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အရင်ကဝါသနာပါတာတွေလည်းပျောက်သွားမယ်အရင်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာစားလေစားခြင်းရှိတဲ့အစားအစာတွေလည်းပြောင်းသွားမှကျွန်တော်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲအရင်ထင်ခဲ့တာတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကပြောင်းမသွားဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မြမဆိုင်ဝိုင်းဒေသီတာအငိတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ပဲနှစ်သက်တာအခုထိနှစ်သက်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာမန်းစောလိုင်တို့ဒီမြမတေးသွားနဲ့မက်ဒလင်လေးနဲ့ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသတင်းစကားတွေဝင်ငှတဲ့အခါမှာအရန်ပဲဝါသနာပါတယ်အရန်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လောက Western music နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာထက်မြမတေးသွားနဲ့ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဖြစ်သွားတာနဲ့တေဂီတဘိုင်းဆိုင်မှာအရင်ဝါသနာပါခဲ့တဲ့အရာတွေပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအာဂဇာဝါသနာပါတဲ့သူကအာဂဇာထဲမှာပဲရှိနေမှာပဲနောက်စစ်တုရင်ထိုးတဲ့သူကလည်းစစ်တုရင်အဲ့ဒါပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပျောက်သွားတာဘာလဲဆိုရင်အရင်တုန်းကစာဒမနတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်္ခါရဖယားတွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အရာပဲပျောက်သွားမှာအရင်ကစာဒမနတ်နဲ့ဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေဘေဒင်လက္ခဏာတွေခဏလို့ပေါ့သူတို့နဲ့သွားပြီးတော့တိုင်ပင်တဲ့အရာတွေလက္ခဏာတွက်တာအဲ့ဒါတွေကတော့ပျောက်သွားမှာသဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပျောက်တာဘာလဲဆိုရင်အခုနဝါသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကဆက်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ထဲမှာပျော်မွေ့တဲ့အသက်တာမဖြစ်တော့ဘူးတယော36မှာပြောတယ်ကိုရို၌တည်နေသောသူမည်သည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်အဲ့ဒီခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်တော့ပျောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပျောက်သလားဆိုတော့ချက်ချင်းတော့မပျောက်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာမနစ်မြို့တော့အဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတော့ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကဘေဒင်လက္ခဏာပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာတွေကိုအရန်စိတ်ဝင်စားပြီးမှအခုစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒီအရာတွေကတမန်ကျမ်းစာမှာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တရားဟောကြမှာဆွတ်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောအရာတွေလို့စိတ်ထဲမှာခံစားလာထင်မှတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေမှာလုံးဝစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒါပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကော59ကိုကြည့်လိုက်နှစ်ကော59ရဲ့ခရိယန်ဖြစ်ခြင်းအပိုင်းကဘာလဲဆိုရင်ဟောင်းသောအရာတွေကပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အသစ်သောအရာတွေကအစားဝင်လာတယ်ဟောင်းသောအရာဆိုတာကစာရမဏတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့
Hondo Ayaga, Pianle Dwabro, Pabio Dwabiro, Yeshu Corridor go Guajin Sure at the do Ayaria, winner. Wadanaro Pianle Dwamam Hobu. Nauka General Umasubaro, Nauja Tari, alleging Ale, Nene Pamaro, General Yoja Thomapo, the Meloma Pianle Dwambo. Ayenua, General, without a young child, do Korean Pura, without Majari, Ascent Aluma people. Thou General Dine. Korean meow Damasiaria, Pancha Nale Boyan Janoga, Nale Zigina. I don't think on as a conema, Piore Ayasu, eh? Hone Ayariga, Pione Duabiro, a Thito Ayariga, a Sa Wena Boya, a Diga Thojega, Tanshindo Winyendo ye, a thick pupian Jane Kayama Pit. General Bionam, Korean Bada when pitching eh. Korean de gay pitching Madu. Korean de gay pitching Suraga. Tanshin do winyen doga Nikonga Seshema. Tanshin do winyen doga aloloma. Tanshin do winyeno alolo de gama paya de guru kanzari. A de guru abarize. A thick pitching so that the guru kanzari. A thick pitching so that the guru kanzayari akajama. Piaunle jingo ludanga miela pit. Gurangle Kanzama pit. I know what Naso go that a young bear will be me a good Yonshadwari at Piaunagin. Yeshu crit on ne Mwilio Nira, Nea Dagoga, a yatha shinira. Nikonga second a yaso in Korean pitching suraga, Mana go where Jim Piaque Dwabro, Adi Haune a yari Piaque Dwabro. Yeshu Credo go Jesuri, a Thitho Ayaria, Asato, when out Lara Pit. Nauka General di Tiko Kanji ne Ange Lega Naya Chide Kama. Payan the Guru Kanzayama, the Ejambagabura. Then ye Yonji Jan to Walamasue. Arapian the Guru got Baduri Kanzaya this way. Payaye Gadido go let to his son Duriga the Guru Kanzari. Let to Masane Duga Paya the Guru Kanzari a Dujo Shimamo. That's what let to Baduria Sane so ye. Payaye Gadido go Thima Sanjan Sepima. Or a Sanjan Sepi on a Baduga a Lolo Lesway, Tanshindo Winyan Doga, no Zoma. The go. Caridori was Santa China Sepim. The Geno Genoruga Duzia dema Twamala Bene Jenlanding Lebe Gadidori a Yonji Mishibu. Was a loga Ayatu swear a Kajaro. Garidori will let the Santa Chene a Yonji Mishira Jam. Let the Masanta John the Guru Makanzabu, the Guru Makanzaya John Yoji Jan let them allow. That I ne take on ne and a linga. Pure Tari Ayapid. I don't know Piang Sima, the car down there at the Kayare Soye, Duria Jane, a Kage Jonare Kama, down Jene Seshime. Duria Jane down Jene say Shilo download a Piabisoin, that dear Ajay, a Kage Shila Kama, down Lame, downline a Piarame, Zarura Jane, a Kage Shila Kama, set down me. Mother Machin down John Dilua, young Jijan Shidodu, men of fate to come. Woman of faith will come. Araga, take on ne, and ye ling aye, suit hare a chapter. He be a said de, and ye chow ya, Korean pitching with Jire Kama, Balesway. Korean pit de duga, Paya upoma, Yonjijan Loma sheet. Korean mapit de dua, Piake boma, Loma Yonjimishibu. Credo will copy like a light down there, Duga, Yonjijan, Paya boma, Shila, Mobu. Tu Yonjin Shiboya and Dway to Balo Amnesway. Yoma can eat the say and a second map your job. Yonji Jendi, Jana Jen Apim. Jana Jendile, Paya the King, Zagado Apim. I don't Korean pit lare, Pikaza, Yonji Duri General Margin Dumo. The Osiari go hope your Pianle lare, new convert go, Baluka and Duyamas or a kiss on a general Biogen. General El Durugo, no go but to passion and boyan through the dema chanza ocean.
Janza Oshirane through Padamo. Things yari Kuranga, Blue Payamle, Blue Kanyams through Thembeam. Hello Thembema through Nogabato Shilame. Nogabato Jananame. Nogabato go Jana Lama through let me Santa Chenesepilam. Let me Garido go Santa Lare Akajama Apiyalame. Apiyalama take on Angelinga ya Yonjim Winama. The should all the Yonjin of Koro Janogo Yonjin say Biba Mayao. Mayao. Yonjinga suit down Mayabu, Payaye Garidogo, Maysui Kuranga, Eri. No gabato gadigo letwe samba apiyama yonjijin shilame. They got ne angelinga ya Arabia. That's when General Guna Hebia said the ange chow ya so yen. Pajam Piagin Bomatu, a yonji shiles when Dijanza ayaswin. Payat Kenga reward the pide. Piakinga a joke. Pede Thugu a chopede paya pides or Thuyone. Bajan Yone, a piage bure a dega a dredonishi. Daya Agupis of Angalama lebe to Piakingo, Sudambo to women ebu. That would general didn't analysis. Ara Yonjim Shibene, attention a Korean in my shit. Ara Piasin at 2 last or Janza Pere, Madre Bude. Piassing a Madre Busraga, Piag and Manethebu. Manethebu so a Piamalemo. Janabiami. Piag and Ziga, Meswiga, appeared the Kama, Maya Buin, Piakingo, a young Jimishibu. Piakingo, a young Jim Mashibu, Beroma, Meswi, a Kagashi, that to see Chingama Mobu. Meswi Koane, Meswi Pishime, Damamo. Meswi go Amiran Taupan Kuni Nere, the Yao Yogo, Amiran Meswia Chingamabe, Piakin Machinkabu. Piakin Dama Meswia Chinka de Adrejo Machimachin, Piakin Pere Adrejo ne Yama Mabu. Edo Babiede. Lugo Ago do the Pede. Janza Ayazwin, Lugo Ago Redu, a line the Bonetu. Lugo Ago Reduga, Chowtuide. Luembien ma paute apene dure. Sami ma paute apene dure. Ara meswe adedama paya pere adwejon de kama mashibu akegeshi lurego tempiaro jaun lurega aphi pere adwejon mashinama. Ara babele meswe ma lugo yongjijin shire gogo yongjijin shire paya de kembo ma yongjijin meswe mashibu. Ara Generoga Tugo Yonjin Shibalo Piolebe, Lego Yumbeshi. Beroma to Yonjin Tella Mamo. Tu Yonjin Tella Boyan, Thuko Ranga Yonjin exercise law, my pit. Now general analysis. The only against Sangagari Biroma, search out a yachi, Korean pitching Suraga, Korean Pilla Red Dudanga Payad King Chile. Korean Mapidire Duga Yeshu corridor sure Payashingo Machibu Machibu sure Adwaja Yonji Jim Mashibus at the Bobida Ludiago Meswiga a Yonji Mashiro Busoin Tugo Chipole Masenzarone with Wabi Machibu soyen Yonji Jin Tubo Mashima Mobu Tuboma Yonji Jim Mashimajin Tuga Kogu a Jopian Bajan Pema Mobu. Dabe era the only ange Sanga Sachauga Piora Pide. Now when Tua Piagio Machibuso in a Tuaro a Chishamabe. Tua a Chibudu Washamne, Sadam Manane, a cha, a Theshide, Miesine, Mienu Yare do Lechema. Beka Machida Agilam. Tulojene Ayarego, a Piare. Akaga dang ya la lele duga puchelame. Puchela lele koza lame. Koza mu ya broma apye ya lele tugo pobro yongjijin shilame puchelam. That's when Janza Biore
Loga go chide do a Camido go machibu, Tharo le machibu, National Winner le machibu. Pai Camido Piagin go chide do Tharo go chide do go, Tanshendo Winnie doga kunire. Tanshendo Winnie aguni yare kama, Mesui de low at the Winnie Bansaya desabla, that's in Jenny Kanzai. Mesui ga chida de Nalonda ga Payaki Boma, Aji la le, Miazine Miare Yonji do a changing bomao, Mayonji do re bomao, Mesui ga chidalam. Yonji do re uro a Puzu, Pure Town page and ne chida de say. Mayonji do re a boma jaro, Generoga, Tugo, Kedin ya Zilure chida de say. The Galley General ain't on school, my quarter Piabana, a Yancy Agire. The way Koye ain't do ain't daddy got my young debu, and a bajon. General as a Pishara, a Pimayado Kanzai. Now wait on the Bopola. Go Pyongle Zene Duga, Koye a fashion bone lifestyle, Mianchina. Who was the Yamazu? General Midazu Rema, the show my young lady do this shit. Bajonas in General Korenga, a child cranny le machibu, a Damasia le machibu, through a pico where membro, a pico, pione, Arigona, Mapion lady, General Midazu got Korean people on Massenzarone. Through the General Brown suit down baby to Pione Mamma. Babure. General Jimmy are the things I see that General Jimmy are a Korean they go, General Korenga, Machimachin. General Rui a chico, Mapion lady, General Edu in Daria Mayao. Every Edu in Daria Mayare come through at that damn Mapion name. So about it, no? Two go General Piajon Chedra Kodwa. Two below Betanza Pakai. And what you see with him up to Anapan and Tina, maybe to Mapion level, but honest with General at that daga, Piago chip body, Piobi me. Generally, a pure suma to Miago Machide Lacanashi. Generally, say the word daga to Miago Machide Matanare the Boshi. Generally, a Tashamuga at the Sane Ayariga to go to Midazuria Kanzari. Eddie Mapione Duri Aboma Generalga Mita Sidna Guna Machibene to go a pit in the garbage the chelum pion John through at the Damapion. That's a Korean pigeon suraga. Generalga Eddie Edu in Dario, Jumwe Taro, General Ozago, Malone, San Naino, Korean pitlas, and the gay Korean Machidu, and a bata went a cemetery. The gay Korean pit suraga, General Bahama, Titan, Api, Tugu, 3 sounds ya, Bojazia, Malubene, Yeshu the affectionate Tawra Paya, Pity, Thinkara Paya. A chapia mialo, more boots are doing a filame. Gennady down Eddie Payaga coin to the paya. Now winning paya near Emashide paya. A bang ega getting a paya surago, see la recajama. General didn't be barrier, Mapione thought me to General a young but sitting out a pija. Damn it somehow. But General Piang and I say, Aji Superman. The media General Balloon as well, Bada ye the Malu Emina. Piabanano General Ayan say Ajide, Venusario General Ayan Chede, Yonji do a changing General Jumwe began Topane, to make the media Jaro, Mabima Ganjabu, Tonto, and Nemiore, Dugo, a bit and a pity mene. The channel was so sandy, but look through creation. I threw a ain't on Mitazuma, the media, Mibago, Machito, Buso, through Chite, Abiamashide. Thing a jenny with watch it. Anything a jenny got Muyasiwa the Ma Pindy, Eddie Muyasiwa the Mari with watch it. Chitware Kajaro, Koye, that media at that daga, Muyasiwa the Ma Pitom. Tuesday the Ma Pitom. Eddie that media will bear Gabajo, the hours, Bear or winning
the Martin Zerabi, Corbiro Sudan kind, Corburoma, Pure kind Mayabu. A diga through them asylum, ancient pite me body Kuranga. Bada either ma mobene, Korean, bada either ma mobene, Korean, winning the ma pite akajama. Baba Mibaria, Amishima, Manichan Muli. Mibaria, Tadamigo, Bojari, Haru Jumutara, Maru Jesu Bureau, Drowdy, Lulamia, the Dina Pilla. So, Eri Adue Koga, Buja Sumo Jene, Adue Koga, through machine, the Calabalo, through it. Mabion lady thought the media, Bero, my issues, Tanyamo. Amen. That's an opera, Pramada the side. Messi go general Amana bene Pramada the side, the ocean of your nature. Today, then on my Bajo Medechene, I think on my wing at the hours at the Ahoja at Mago. I think no Alebe Gunalu no Lumui by my partial diare a bit. Chandler was Sasana de Museum, was Sasana de Mu. Things yaga, oh, Janet Denari, Magon Jompio, Erari go, a then Denari, Latte, a Dendaria, Erari with Theatre Cajaro, yes, Chuku, Ako, Genes in a city cone. I don't throw that from John. The Cajano housemaid in Mapione Rashide, Quayman needed to him, Mapione Rashid, Bajones swing, Jonoro, Kuranga, Nature Yame Asa. Nature boots the garbage, I don't return Kuranga, Manita Jong, the other meeting in the area, Theatre Cajaro through other Mapione. Riga Baleswing, Chite Mita, Chite Mita ga Konode, Chite Mita ga Tegosado and Lea Sheyazi, Chite Mita ga Jesu Bure, Chite Mita ga Adama Wamel Jinshide, Chite Mita ga Nyenda Jinkanzare. Chide Mita ga Thumia Abishiro Maminda Boo. Angere to go primary. A Davian Mabiobu. Generally, at the Damatacali, General got Chitim Yitaning, P1 de Bido Tembe me. Go a Joe Beauty Dube Chinane. Go a day of him Mabiobane, Chimio de Dube Chinane. Go Weban Pitting, Kay, attend the Machinabu. Hello, General, Mibari Kuranga, the most Almiri Kuranga, Machina Musa Mibari, below Pion Lemon. I think the night below Pion Lemon, that many below Pion Lemon. Pion James, so I got Chichimbi Dabo Mamuti. The Kali General, Korean Tadama, Nature, Korean piano, nature melody, Daga, General theoretically, Saduya. Let me man nature sure ayarkua. Koye Zadigo Tikai Lare Akagadaima. Go temete ayago Tikai de Ayaya Akagadaima. General Doda o Pawebro, General Zadi the bo, yo lompola yen, be doma. Koye Adedama, nature John Luri, Mamia Kama, Tumia, Pionebuya Machine. The body ariga. Amandiari Pide. Tell General Adedama, Generuga, Nanijari, Naga Korean Bibi, Naga Piadian, and Willie or Subima. The game Mapiao lady duri, and Yaji. Dago Nalezin. The Baba Lamati. Korean Suraga Bada Winamo. Korean pitchings are party when Pitamo. Korean pitchings are a super my general, a poem pit and move. Korean pitchings that I got general winning got Yeshu Crypto tan long pione dorapit. To know what an area or a what an area setting jam jammy. Dabame lower pione at the Kua Balesway. Duzia de my gentle that day general, I said I got Duzia go mona pin. Payagin was there, chow de your brother and Shesadoma. Piagi was there, chow de your ma. Think God Duzia go mamon de buso and then the Payago de gay chow de them home. Lugo chow de the whip. Job you may. The odd connect a yasway. Korean pitches would I got a length out the meeting, and made a ya pledging a sigushira. The truth of the general Korean chippies about Korean in them abounding boo. But then the says the goodness, yasway.
Korean pillar kama winning go chipiro ewangeli te ya hopyo jene ya chanza thin be jene nalunga ya phit ko phya me yongji tu be pipi ma yongji tu be pipi Korean tyaw phit la de tu ha mahamuro myat ji ko mapa wen be mani nai bu mahamuro myat ji ko thing ka sait mwen sa be ne phaya jaung tat pho law ne set pho tat pho tha pho law ne Audi people on the shine, I think I Korean machete. Eraga Korean bada went the out with Pilla. Amen. The Shua, a Damathan is who that day, I think the area of Belo Jumuya was a bit that day. That be me a one gilly de yago, hope your gene, winning the go, chite seka machidebu. Amen. A cream of shitty. Hallelujah. Nazorigo, a kagajo naraka, Nazorigo, Chinka Jene say shine, Surawa. Bidding Bajane Kagashi, Lakana Dochene, Yeria Chijane, Ada, cream of shitty, and the about a lower cream shitty. Amen. Cream Pilla be Surane. Nabida, count the body. My father, Kudu Kamune, Juzalumi outside the body. Korean Pida Visurane, a Gendiane, Koye, Kamu Kudu, a Gendiane, Lulu outside the body. Major got Lujan Danjan said, a young Aji name. Major go Jesu Pure to Pian Jesu Pujame. Then Major got Drownza go Mapi Ganjimbu, see that go Mapi Ganjimbu. Go Jesu Pure to Wepi Ganjane. Doga out there the way Oedango Napa Chinas at the Bob Mr. Cramps. Mosu Mario must be Ganjimu. Miba Mary my big Ganji, Madame Mr. Cramps. Then I go in. The other Napa, Luri, Hemale, Kuna Musuma, which chit that to sing that sing to chit that duri. To rag with another, a throw cramp, a throw mobu. Throga any agenda shinde don nyalebe Yeshu di Tuye Kedenshin Tuye Ashen the camp through Bayombu era de crema people. Hallelujah. The Chodo di Ali, Bada Diama, Ayame Muidore, Duze Male, Ayam Willor, a crema debu. Hallelujah. Ah, Korean Nichinkanare, Sabis got Jambi, Adenda when I Jabi, Ning Azel people, era crema debu. Amen. Korean pit there so I got Christian service them Masaibu. Korean pit chain at them when Jane Nichinkana banana jai and a Masai. Korean pit chains so I got Credo yes say the board up will be my beautiful. Credo my she say the board I got then there my she name I think I Korean pit. Gladding on the sending the Sadonia so ye. When ye door ye. A theory got Mesui Rema, Thinema, Mesui a cramped. Amen. The should all the reality, even read Yama, a young hobby of a young Sanda Agide. Bien Biare. Edwale a gonkane. Dabi me through Piao the game with Chipu. Any evangelism long angle to a Siboy, the ball mule with the ball tableau, a genera. Miamia Holly, 2 year daily survivor assembly, a lieutenant every sheet. Piao the game Chibu. Piao the gay Chide Duali, soon luchene ayashi. Maguma jumped the same Jibala. Nigo Monoma Nama, no, ain't lay ya cha. Masuno de Dua, Manema Tidam will be there. Sono James are going to be later, Biramo, Uza Pigeon. Payane Loga Yane Shin, Messia Bebeya Uzabim. Kodebe Uzabim and Loga Yabe Uzabe as a Messi Creme. Amen. Look at them at your Harley. Mima Shidemi Are Ayago, Mason Lotte do a Nadibim Hobu. Now, General Bawa Hauma, General Demme. Keme nere ayarigo meswiga solo nine sanda mashibene
ခရိယန်ချမ်းသာရမယ်ခရိယန်ကြွယ်ဝရမယ်ခရိယန်ဒုက္ခဆင်းရဲမခံရဘူးလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေခရိယန်မဖြစ်သေးဘူးဟာလေလုယာတကယ်ခရိယန်ဖြစ်တဲ့သူကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းလဲခံနိုင်ရှိတယ်တကယ်ခရိယန်ဖြစ်တဲ့သူကသူအရန်တက်မဲ့တဲ့အရာကိုစွန့်လွတ်ဖို့လည်းပဲ ready ရှိတယ်လိုအပ်လာရင်လေခရိယန်စပြတာနဲ့အကုန်ရှိသမျှအကုန်စွန့်ရမယ်လို့ကျမ်းစာပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်လာရင်စွန့်လွတ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်တချို့သောသူတွေကတကယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြွယ်ဝချမ်းသာမယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဆိုတာဖျားအလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ပဲချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကဖျားလက်ထက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောစရာရှိတယ်ဖျားခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုတောင်းစားရတဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေကိုတောင်းစားရတဲ့ဘဝထဲမှာဖျားဘရောမှမတောင်းဟာလေလုယာသူတို့ဘာကိုပေးကမ်းတဲ့လက်အပြစ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကနှလုံးသားထဲမှာရှိရမယ့်အရာကစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကြီးပွားခြင်းမကြီးပွားခြင်းဟာဘုရားနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာစွန့်လွတ်အရာကိုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအစင်းရှိနေတာအဲ့ဒါခရိယန်ဖြစ်တာ။မိတ်ဆွေကဘုရားဘက်နဲ့ဆရာကြီးတယ်တော့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာကိုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့အရာကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ဆန္ဒရှိနေမိတ်ဆွေခရိယန်မဖြစ်သေးဘူးဟာလေလုယာဒီသဘောတရားတွေကိုမိတ်ဆွေနားလည်ရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာရင်ခရိယန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အရာတာကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုလည်းပြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုပဲဝင်ခခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေဟာခရိယန်တယောက်သိသင့်သိတိုက်တဲ့အခြေခံ foundation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံ foundation ကိုမိတ်ဆွေနားလေမှမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတဲ့နောက်တစ်ဆင့်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာကအမှုဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတက်လာမှာဒီသဘောတရားတွေကိုနားမလည်မချင်းအမှုလဲဆောင်ခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးအမှုဆောင်တက်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ကခိုင်ခံ့ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအသက်တာရင့်ကျက်ဖို့ဆိုတဲ့အရာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရင့်ကျက်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မွေ့လျော်တဲ့သူတွေဖယားကိုတကယ်ချစ်တဲ့မွေ့လျော်တဲ့သူတွေဖယားကိုစွန့်လွတ်ဖို့ရန်အစဉ်သင့်ရှိတဲ့သူတွေဒုစရိုက်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ leading led by Holy Spirit ဥဆောင်ပဲ့ပြင်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေပဲအသက်တာရင့်ကျက်လာတာအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်လူတွေရဲ့တော်တော်သိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတုံ့ပြန်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အားနည်းနေတဲ့၍ကာလပတ်လုံးမိတ်ဆွေအသက်တာဘာမှမရင့်ကျက်လာအာမင်အသက်တာရင့်ကျက်သလားမရင့်ကျက်ဘူးလားဆိုတာသိချင်ရင်သူ့ကိုအခြားသူတွေနဲ့ပေါင်းကြည့်အိမ်တော်စုမှာဇနီးတွေကရင့်ကျက်တယ်ဆိုရင်ယောက်ျားကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့မှယောက်ျားကဘယ်လိုပဲသူ့ကိုမကောင်းပဲတုံ့ပြန်သူကယောက်ျားအပေါ်မှာကောင်းသောအရာနဲ့ပဲတုံ့ပြန်အဲ့ဒါရင့်ကျက်တာသားမီးတွေကသူ့ကိုဘယ်လိုပဲအထင်မှားဘယ်လိုပဲအခွင့်အရေးတွေပိတ်ကျေးဇူးမသိတာပဲဖြစ်သားမီးတွေအတွက်အစဉ်ပဲကျေးဇူးပြုတတ်ဖို့ရန် ready ရှိနေတဲ့သူဟာရင့်ကျက်တဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်တယ်ရင့်ကျက်တဲ့သင်းဥဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်သင်းဥဆရာတွေဘယ်တော့ပဲနားလည်မှုလွယ်တနေ့သူတို့ပြန်သဘောပေါက်မှာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်နိုင်တဲ့သူဟာရင့်ကျက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ရောက်စီတိုင်းမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ